Él llegaba con los alimentos a la casa. Le informaron que en la vía hay grupos guerrilleros en el camino. Organicémonos y formemos la ronda, decía. Ahí cae mi esposo y otro joven. El dolor, ¿cómo es que dice? El dolor pasa, pero la resistencia sigue. Nariño is one of the departments most affected by the conflict in Colombia, particularly the rural poor and women. Sonia and many others whose lives were torn apart by the 50-year-old conflict have been able to rebuild. WFP, with the local government of Cumbal, is working to improve food and nutrition security and livelihoods. El Programa Mundial de Alimentos es muy vital e importante. Cuando se desarrolló y se implementó en el municipio de Cumbal, hubo cambios importantes, teniendo en cuenta que el tejido social del municipio se vio fortalecido. WFP works in 12 departments of Colombia. In La Guajira, many indigenous communities face the dire consequences of a changing climate. Water, the very source of life, is just not available. This is particularly due to a lack of rain, but also bad land management and poor development decisions. All are threatening the traditional way of life of the Wayuu. Ya la lluvia no está lloviendo, ya tiene 3 años que no ha llovido por aquí, ya no hay cultivo, no hay nada que comer y los niños mandamos para el Jagüey, ya no puede ir para el colegio por falta de alimento, por falta de agua. WFP has 2 main objectives in La Guajira. They are closely linked, helping families with malnourished children recover and helping communities prepare for and adapt to climate change. WFP works with a number of partners to respond to the crisis in La Guajira, both government and non-government, and importantly, farmers' associations. Conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos hemos logrado hacer investigaciones que nos han permitido lograr mayores rendimientos en menor tiempo para la producción agrícola nativa, para buscar el alivio al hambre estacional. A lo largo del territorio y de las acciones de PMA incluyen la distribución de alimentos en especie, la distribución de cupones o efectivo para que la gente pueda comprar alimentos de mejor calidad y capacitaciones y sensibilización en temas de nutrición básica. Mar, mar, playa. Playa, playa, mar. Playa, playa, mar. Playa, mar, playa, mar, playa, mar. Son señoritas que vienen sobre todo del Bajo Putumayo, zona donde muchas veces están amenazadas por la violencia, por situaciones de narcotráfico. Por eso entonces buscan esa alternativa para venir acá a Ciudad Santiago. El PMA ha sido una bendición para nosotros. Entonces nuestra institución, por tener este internado, logramos esa ayuda no solo para las niñas internas, sino para todos. The Awa are an indigenous community that have been directly and indirectly affected by the conflict. Their very way of life is threatened, as well as the forest resources that they depend on. They are desperately trying to live in harmony with nature, preserving their culture and the nature that they honor. Girls are particularly affected as traditionally they have not received the same level of attention and care as boys. Water quality also is a main cause of malnutrition. Protecting and building lives is at the heart of our shared humanity. Together, lives can be rebuilt. In peace, we can simply focus our efforts on providing opportunities for healthy and productive lives. In peace, rural communities can concentrate on developing local economies and breaking down the barriers that continue to leave so many Colombians marginalized and without opportunities. Together, children can receive the integrated attention they deserve to grow and learn,
assuring a Colombia free of malnutrition. Finally, together, space can be created for all to live with dignity and in harmony with nature, building Colombia in peace.